Maayong buntag kaninyong tanan, uban sa atong mga tagsatagsa nga mga katuyuan ni ining santos nga misa, atong iapil kining mga mosunod nga intensyon. Mga misa pasalamat. Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Holy Spirit, Mama Mary, Señor San Roque, Santa Rita de Casia, offered by Cortes family. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, all saints and angels, offered by Young Quinquito and Gitgano families. Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, all saints and angels, offered by Josephine Bual and family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all the graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josefina Monares and family. Pasalamat to Señor Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Saint Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, all angels and saints, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Health, Virgen sa Regla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas, offered by Fe Arisgado and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Señor Santo Niño, Mother Mary, Saint Joseph, and all the angels and saints, for all the graces received, answered prayers, good health, gift of life, and coming blessings, offered by Steve Maria Lydia Inok and family, Lidniza and Junri Sanchez. Thanksgiving Mass, offered by Dory Arisgado. Thanksgiving Mass, offered by Tim and John Priscillas. Thanksgiving Mass, the Holy Trinity, Señor Santo Niño, Mama Mary, Birhen sa Fatima, Birhen sa Regla, Birhen sa Lindogon, Saint Joseph, Saint Agustin, ug sa tanang mga santos, offered by Budios family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Señor Santo Niño, Divine Mercy, San Jose, and all the saints in heaven, offered by Emma Daligdigan. Pasalamat ni Señor Santo Niño, Birhen sa Lindogon, Birhen sa Regla, para sa akong umaabot na ika-60th birthday, offered by Nene Victosio and family. Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Mother of Perpetual Health, Birhen sa Regla, Birhen sa Lindogon, Birhen sa Fatima, offered by Ronnie Dolyongan. Petitions for spiritual, mental, and physical healing of all the people, protection of all the people, conversion of sinners and unbelievers, for the end of the pandemic, offered by Young Quinquito and Gitgano families, for healing of Jose Marcos Cabajo, offered by Cabahog family, for protection from harm, especially against the COVID-19 virus, guidance of the Holy Spirit, and of Our Lady of Mount Carmel in our daily activities, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family, for healing
and fast recovery of those who are infected of the COVID-19 virus, protection and guidance from the Holy Trinity and of Our Lady of Mount Carmel, of all our family members and all the people living in our community, especially against the COVID-19 virus, offered by Josefina Monares and family. For the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessings and graces, and for the guidance and protection of all the OFWs, offered by Richard Cherry Caparida and family. For spiritual and physical healing of Felicissimo Iborda Jr., offered by Likin family. For peace and reconciliation, for the healing of the family tree of Steve Maria Lydia Enoch, for the freedom from bondages of all the monetary debts and all the curses of Steve Maria Lydia, Matthew, Frances, Gabriel Enoch, Lydia and Junri Sanchez, Lidimil, Paul Anthony, and Mary John Rosario, for enlightenment of the Holy Spirit, healing in body, mind, and spirit, for the transformation and complete conversion of Lideniza and Junri Sanchez, Lidimil, Paul, Anthony, and Mary John Rosario, Steve, Maria Lydia, Matthew, Frances, and Gabriel Enoch, Lourdes Enoch and family, Virgie and her family, Clarissa Caramba, Joy Consejo, Mel Caseno, Neneng Gitgano, Marcelina Sungahid, Teolina Baclohan, Lucila and Ete Amante, all friends, family, and loved ones, all OES teachers and pupils, Rodrigo Duterte, all people of Pacnaan and Labugon, government officials, and all Filipino people, all COVID-19 patients, and for the protection from great tribulations and religious deceptions, the consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary, offered by Steve, Maria Lydia Enoch and family, Lideniza and Junri Sanchez. Pamisa alang sa mga kalag. Alang sa mga kalag nila ni Sebastiana, Benito, Elbert, Angel Claire, Leandro, Lieni, and all the souls in purgatory, offered by Cortez family. Alang sa mga kalag nila ni Fortunata, Julian, Siriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolino, Yubun Chuan, Gotio, Cleofe, Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina, Pio, and all the souls in purgatory, offered by young Quinquito and Gitgano families. Alang sa mga kalag nila ni Miguel Ramon, Alfredo Sr., Diosdada, Inocencia, Nunilon Sr., Inocencia, Eleno, Yolanda, Gertrudis, Gerardo Pepito, Cornelio, Freddy, Eduardo, Agustin, Roberto, Fidelina, Tarsiano, and all the souls in purgatory, offered by Josefina Monares and family. Alang sa mga kalag nila ni Miguel Ramol, Eleno Sr., Rene Sr., Nympha, Minerva, Botgosminda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Edovigis, Purificacion, Faustino, Leonora, Teresita, Loreto, Yolanda, Flor de Liza, and all the souls in purgatory, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family. Alang sa mga kalagla ni Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Morpos family.
Alang sa mga kalagla ni Benito, Felicidad, Warnulfo, Hansel Sr., Ricardo, Shirley, Alejandro, Manuela, Eusebio, Eufemia, Eustaquia, Isidro ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Sueco family. Alang sa mga kalag nila ni Marian, Tiburcio, Agustina, Eustiquio, Crispina, Russell, Quintino, Justo, Ninia, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Narcisa, Uricelina, Matea, Marita, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Milicia, Milagros, Wilfredo, Silvia, Juan, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Anonymous. Alang sa mga kalag nila ni Teotimo, Julieta, Romeo, Vicente, Teofilo, Florencia, Hugo, Prudencia, Seferino, Rosenda, Marino Sr., Leoncia, Carlos ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Richard Cherry Caparida and family. Alang sa mga kalag nila ni Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosinda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Marino Sr., Natividad, Margarito Sr. ug Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Benvenido, Hilasio ug Pipito, offered by Fe Arisgado and family. Alang sa mga kalag nila ni Nicolas, Roque, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Cual, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion, and all the souls in purgatory, offered by Josephine, Boal and family. Alang sa mga kalag nila ni Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Siriaco, Primo, Leoncia, Eulalia, Quirico, Eleno Sr., Lilia, Luz Viminda, and all the souls in purgatory, offered by Perez and Boal family. Alang sa mga kalagla ni Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, Jorge, Kent Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all the souls in purgatory, and the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. Alang sa mga kalagla ni Glenn, Maria, Elpidio, Milicia, Concepcion, Aniano, Cipriana, Siriaco, Elisio, Leonito, Jesse Dulce, Eden, Jessica, Edward, and all the souls in purgatory, offered by Colonia family. Alang sa mga kalagla ni Jesus, Teresita, Sotero, Vincent, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all the souls in purgatory, offered by Kabahog family. Alang sa mga kalagla ni Manuela, Eduardo, Manuel Jr., Socrates, Teofila, Manuel Sr., Lydia, Gregorio, Dionisio, Felisa, Juvie Mark, Anatolia, Sixto, Francisco, Librada, Rosario, Gonzalo Noel, Jeffrey, Rita, Rodolfo, Joel, Susan, and all the souls of friends, relatives, forgotten ancestors and loved ones, all forgotten souls, all souls in purgatory, all aborted babies, unrested souls, all souls of the dead due to the COVID-19 virus, and all over the world. Offered by Steve, Maria, Lydia, Inloc and family, Lideniza, and Junri Sanchez. All souls in purgatory, offered by Tim and John Priscillas. Alang sa mga kalag nila ni Ricardo, Nino, Concordia, Pacifico Sr., Susana, Eduardo, Florentina, ug sa tanang kalag sa purgatorio,
offered by Ellen and Star Silvano. Alang sa mga kalag nila Anita Isabel Ignacio Sr., Eugenia Militon, Ladicia Gregoria Nolasco Corazon Juan, Mading Linda Perseveranda Ignacio Sr., Rosario Flaviano Natalio Sr., Berlina Helen Teodoro Felix Sr., Felix Jr., Bernardino Francisca Fortunato Flaviana Resigono Emiliana Leoncia Flavia Saning Carlito Analiza ug Leonita, offered by Budios Mario and family. Alang sa mga kalagla ni Maribel, Ronald, Likim, Crisanto, Teofisto, Teodora, Pepito, Esmer, Elizabeth, Tino, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Vivian Kutmaya and Largo family. Alang sa mga kalagla ni Mark Joseph, Gliceria, Sulpicio Sr., Timoteo Busalanan, Cornelia Crescencia Hermes, offered by Jay and Karen Austia. Alang sa mga kalagla ni Socorro Eliseo Francisca Benigno Gloria Josephine ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Maria Hapa. Alang sa mga kalagla ni Rodrigo, Jovita, Marcelo ug Isauro, offered by Bautista family. Alang sa mga kalagla ni Estelita, Solomon, Cesario, Severina, Perfecto, Crispino, Fresca, Hinoviva, Patricio, Rogelio, Maria ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Emma Daligdigan. Alang sa mga kalagla ni Maria, Rosa, Alberta, Juanito, Roberto, Artemio, Pablo, Pastora ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Nevelin Arivado. Alang sa mga kalagla ni Magdalena, Basilio Sr., Basilio Jr., Editha, Evangeline, Concordia, Pablo, Josefa Natividad, Florentina, Carmelita ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Enriquita Apa and family. Alang sa mga kalagla ni Prisciliano Jr. ug Sr., Conhita, Ligaya, Ramel, Fredo, Pacifico, Gonzalo, Eugenio, Segunda ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Mr. and Mrs. Rani Apa. Alang sa death anniversary of Florencio, offered by Nena Virtosio. Alang sa mga kalagla ni Bartolome, Era, Vicente, Espere, Diona, Natalio, Supriana, Maxima, Magdalena, Isaac, Ambrosia ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Ronnie Dolingan. Alang sa makalag ni Vivencio ug Estrelita, offered by Rosa Osabel. Daghang salamat.
good morning yung tanan. Apila sa atong mag-igsoon nga niapil sa atong misa karon diya silang pagsatag sa kapanimalay. Padayon tagampo ni musod nga mga intention sa lanisyaron sa panta ni Antoinette Dayagbil sa Ukanya Karkar, ni Donald Brobic sa Sibunga, ni Sister Marie Corlin Ganay, ni Aisa Teresa Senado sa Lipata, ni Chupilo Sibala sa Lutupan. Padayon tagampo alang sa itong mga masakiton, apil na sina si Matthew, Algeline and Baby Liana Guhit, Charlene Dimpna Leoncian, Isabel Biang, Mirna Magat, Atty. Ibita Balani, Era Hesta, Jessica Pilos, Anastasia Prindol, Carmen Villanueva, Leonardo and Jerome Tukib, Marivic Reyes, Bibi Lima Lima, Jocelyn Rico, Ermalin Alquesa, Romulo Lopez, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Rosa Go Virginia Daanoy, Elsie Gitgano, Lucy Perez, Vivian Enriquez Kashiwagi, Gerald Jans Lasaga, Josephine Bual, Victoria Perez, Mirna Mamalia, Sister Dulcissima Susas, Lilian Alexander Yi Tan, Leonora Balili, Michelle Dacuma, Dr. Floji Comendadora, Jose Cardosa, Penconsiho Tongko, Eddie Ulan-Ulan, Rosminda Balmatero, Nancy Romares, Roque Encarnacion, Cristita Amores, Mark Rodriguez, Geraldine La Rosa, Ochel del Rosario, Echiro Ojieto, Jenny Sugarol, Ju and Faye Fitzgerald, Luela Ju Bacaltos Mercado, Daisy Perez, Adeline Muñez, Jaime Narandan, Germelina Aldiola, Magdaleno Cabante, Adoracion, Architect Nolin Libor, Hans Alexa Niña, Elpidio Negro Jr., Sabrina Sky Ganjungo, Elsie Tubosa, Bunis Salavar, Rolando Velasquez, Elwin Armero, Nonata Nombrado, Prisciliano Romanilius, ang Uy family, Vanilla ni Emilia, Randy, Dundi, Antonino, Wendy, Florencia, and Charlie, ug ni Arnel and Vincent Cayuna. Petitions alang sa Carmen Copper Corporation, Jonathan Eileen, John Michael Cielo, Rudy and Rebecca Breran family, Alma Padigos, Gerald and Gerard Tukib, Harvey Sidoriva, Sherva Sisters, Kinkito and Young families, Mark and Sigrid Lofranco and family, Bruce David and Elena McLean, Josie Patindol, Jack Lord Tabuada, Sofia Podera, Ronald Dilapin and family, Dr. Melodina Obinkel, Tese Linao, Twin B Print Ads personnel. Padaytag ampo sa atong mga frontliners, apil na sila si Dominic and Silene Tabernero, Jean Cano, Elizabeth Berdos, Parity Grace and Greg Del Pilar, Nassim Contento, Chito and Libet Gonzalez, Gail Genevieve Clepa, Heidi Vidal Alfanta, Lalin Bacasmas, Shannon May Gabiana, Dr. Kai Cal, Flora May Momongan, Rio Coquilia, Dr. Jana Contento, April Denise Kabatigan, Ann Fernandez, Carol Esba, Yvette Tangente, Rene Lamagon, Clarice Soriano, Dr. Janelle Rionga, Dr. Hansel Jr., Dr. Risa Salimbagan, Benjamin Jan Yap, Dr. Michael and Dr. Jolie Mercado, Maridel Tened, Amor Bulatete, mga anak ng frontliners nila ni Lijan Cas, Loni Damalirio, and Bilia Hain. Let us all stand and sing the entrance song. Patubalani sa gugma, sa daan tao palangga. Patubalani sa gugma, sa daan tao palangga. Patubalani sa gugma, sa daan tao palangga. Kaluoy kaulog
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Brethren, let us acknowledge our sins so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Grant your people, O Lord, we pray, unshakable strength of faith, so that all who profess that your only begotten Son is with you forever in your glory, and was born of the Virgin Mary in a body truly like our own, may be freed from present trials and given a place in abiding gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuo nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag na si Jesucristo na himong tao, iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo, nadungga ninyo nga moanhi kini, ug karon ania nagayud sa kalibutan. Apan kamo mga anak, iya sa Dios, ug gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta, kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan, ug namati kanila ang kalibutan, kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug nakaila sa Dios, magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios, dili gayud magpatalinghog kanato. Ug pinaagi niini, maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod, ug ang Espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
hadlok ug paglipay kamo sa iyang atubangan uban sa pagkurog simbahan ninyo siya. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, ngadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret o dito puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zebulon ug Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zebulon ug yuta sa Neptali, agianan padung sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakita og dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niya to si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong masala kay hapit na maghari ang Diyos. Si Jesus misuroy sa tibok Galilea ug nagtudlo sud sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Diyos ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibok Syria ang iyang kabantog ug gidang ngadto sa mga tawo ngadto niya ang tanang nag-antos sa nakalain-laing mga sakit o mga balatian, mga giyawaan, patulon, paralitiko, o giayon ni Jesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tabok sa Jordan. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa atong gospel reading karon si Jesus nagsugod nagwali. 30 anyos na siya. Unya ang mga tawo nga nagpuyos kangit-ngit matud pa sa atong ebanghelyo nakakita og kahayag. Sila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, gidanagan og usa ka kahayag. Mao ni nakanindot sa Christmas ug ato ning padayon ang pagsaulog tibok kinabuhi nato nga dunay Ginoong na tao, Dios nga nahimong tao ug nipuyo kan uban kanato ug siya ang muhatag nato og kahayag. Kita nga nahayagan mahimo sabtang kahayag sa uban. Pagtakod-takod, murajit ang iyang kahayag sa kadausan nato o kita sab magkaton sa pagpaambit ni mong kahayag ngadto sa uban. Pagkahayag unta sa atong mga pamilya, pagkahayag sa atong tang parokya, kung kita nga gidanagan, dili unta mupawong sa mong kahayag, dili unta mapupos ang kahayag, kay kita magpabiling magsigasam aron katong tuasab sa kangit-ngit nga sakos tong pamilya ug sa atong kasilinganan makakita sa maong kahayag. Usa sa atong dako kayong trabaho
ang mga kabus gyud, mga kabus sa atong parokya nga nas kangit-ngit. Kay puting paita ang pobre na pagyus kangit-ngit. Ug ang kangit-ngit sa mga pobre mutakod sab na sa uban. Pagkangit-ngit sab sa atong katilingban. Kay gikan sa pobre nga mga pamilya, manggawas diya ang makawatan. Manggawas diya ang mga naggubot-gubot nga mga frat members. Mga standby nga gipang-recruit sa mga gang. Mga kabus nga na-recruit sa pag-apil og drugs o pagpamaligya og drugs. Ang pobre nga mga pamilya, daghan ani nila nag-produce og daghang kangit-ngit, kangiog sa atong palibot. Mao na nga usa sa atong mga targets unta sa atong evangelization, ang mga pobre nga wa matagad sa mga maayong pagabutan. Mga pobre nga nakalimtan sa katilingban. Sila unta ang ato untang matabangan. Aron sila nga naas kalisod, naas kakabus, magkakita og bag-ong kayag, dunay paglaom nga mugitib sa ilang kinabuhi. Ang mga tiguang o mga masakiton sa atong parokya, sila nanginanglan sa tungtabang. Nga bisag tiguang na sila, di na sila mubalik no sa ilang pagabatanon, pero magpabilin silang happy o mubalik ang kayag sa ilang kinabuhi, sa ilang katiguangon, malipayon sila. Gipangga, gitagad sa ilang mga anak, mga umagad o mga apo, gitagad sa mga silingan. Sa atong gospel reading karon, nagsugod si Jesus og wali, ug ang mga masakiton, gida sa ilang pamilya, ngadto ni Jesus, ug silang tanan giayon. Ang Ginoo sa tibok ebanghelyo mapinanggaon sa mga kabus, mapinanggaon sa mga masakiton. Way usa unta nga mawagtangan o paglaom tud kay naay Ginoo nga nahimong tao ug nipuyo uban kanato ug naghatag siya kahayag ug kita sam mupaambit sa atong kahayag ngadto sa uban. Mao ni ang atong misyon, atong padayonon. Sa miaging adlaw, dunay magtiayon gikan sa Hagubiaw, gida diri, gipari diri sa atong lektor nga si Cherry Caparida. Nangumpisa na magtiayon, nagbag-os pagtuo, panahon sa Christmas season. Unya, nagpa-pre-over ang bana ug ang asawa. Ang asawa nangumpisal nga nagpislango. Sige kuanang iyang nasa ning sipon magsigig hangos taon yan nangumpisal siya. Unya ang iyang bana nangumpisal og gi-pre-overan sa kay duha ka semana nga sa ila sa Hagubiaw nagsigilanat magabi, pero inakabuntag mawa ra po yung hilanat, nag-inugtambal sa hilanat, wa gyud mawagtang ang kadagabi nga hilanat. So nakahukom ang magtiayon nga dadon siya sa Chungwa. Mga 6 days sa Chungwa, ultrasound, x-ray, mga ubang pang mga testing gihimo. Sa unong kadlaw, mga 100,000 kapin ang ilang nagasto. Sa last night, nawa ang hilanat. Pagkaugma, nanghangyo ang magtiayon nga ipagawas na siya. Kay dako na silang nabayran, 100,000 kapin. So nisugot ang doktor kay wa naman siya hilante the previous night. So niuli sila sa Gubiaw. Gilanta na pud. Kada gabi pag uli naglibog yun sila kay negative ta na x-ray sa lungs kay murag TB siya pero okay kayo ang lungs. Di swab test di po siya COVID-19 patient.
Naglibog ang mga doktor. Pag uli, hilanat na po. Ang asawa, kauban ni Cherry sa Timex kaniadto. Gisultian ni Cherry nga pag-umpisaw mo dispaknan. Nangay sila niya nag-pray over. So, nag-pray over ko sa asawa nga pislango. Unya, sudlas pila ka minutos. Ako siyang kanang sa sipon kami ipahangos ko hingos na pa bang sipon siya wa na padre. So nag-pre-over na po siyang bana. Huwag gibating sakit, di sakit ang ulo, way sakit sa lawas, dilantan lang siya magabi. So nag-pre-over ko niyang mga 10 minutes siguro. Unya, diblisingan ako silang duha na mauli. Pagka Domingo, nangutan ako ni Cherry, kunta ka kuno ang imong amiga kung gilantan ba. Pagkahapon ni text si Cherry nga nahilantan siya pagka Sabados gabi, kadiyot ra kaayo. Mga less than 1 hour. Naluya siya, kay mo mayang bati, maluya siya, basta hilantan siya, maghigwaos. Unya, nawa na po dayon. Pagkaugma, Domingos buntag, naglimpyo na siya sa bahay sa ilang iro. Nalikon yun. Unya kagabi, Domingo, niingon ang magtiayon, kung di ihilantan ang bana, musimba sila diri sa Paknan. Ug nisimba gid sila kagabi alas 7. Kay mga alas 6, alas 7 gabi muni isud sa hilanat. Nagmisag alas 7, wa naman sa hilanti. So ni tambong sila sa misa diri sa Paknaan. Nag-pre-over ko humas misas magtiayon. Dako yung kayo lang kalipay. Kay niining Pasko ug sa New Year, nakita nila og balik ang kabilihon sa ilang pagtuos Ginoo. Ang pagtuo naghatag og kahayag ning panahon sa kalisdanan. Dako kay silang nagasto sa ospital, unya wa gyud siya makakita og alibyo sa iyang gibati. Hilantan gyud siya kada gabi. Sud na sa mga usa ka buwan. Pero sa miaging Sabado, nangumpisang ug nakakita sila og bag-ong kahayag, bag-ong kadasig. Ug ako silang giinan kagabi, manabit yun mo sa uban, unsa kamaayo ang Ginoo. Muna atong padayon mga masakiton nga naluya, mga kabos atong katilingban nga wa na'y direksyon sa ilang kinabuhi. Sila atong padanagan, meaning kahayag nga maghatag og kadasig. Ang bagong tuig, bag-o sa untang pagtuo nga atong sa ulugon. Renewed faith in our Lord, kay siya maghatag og direksyon kada bag-ong tuig sa atong kinabuhi. Manindog. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. Nga ang simbahan magsalamin unta sa tiunay ug bugos nga gugma sa Dios, diha sa pagkamakanunayon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka. Nga pinaagi sa Dios nung gugma, magpabilin sa kanunay ang kalinaw sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahaluoy ka, Ginoo, mahaluoy ka.
masakiton nga natapdan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga ang atong parokya mahilikay na sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga ang atong mga igsuon nga mihalin na, makabato na sila sa kalinaw ug maangko na nila ang kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga mahunong na ang pagkainap sa virus din sa atong parokya, ug wanon tay bagyo linog ug sunog nga moigo sa atong parokya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Udagan pa ang mga banog, asawa ug mga patanon nga mubalik na sa kumpisalan aron ni bagong tuig, makabag-usab sila sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. All this we ask in the name of Jesus the Lord. Amen. Pray, brethren, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father.
May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. to lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when he appeared in our mortal nature, you made us new by the glory of his immortal nature. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing to him of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become first the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be got into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that by the power of these holy mysteries, our life may be constantly sustained through Christ our Lord. Amen. Again, let's pray for our sick relatives and friends. O great Saint, let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that by the power of these holy mysteries, our life may be constantly sustained through Christ our Lord. Amen. O grace and peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God. For those who have had recourse to you, for so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being, until you took recourse to the source of all grace when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God our Lady to cure the sick, whom we now entrust to you. We now pray for our sick relatives and friends, especially Matthew, Algeline, and Baby Liana, Charlene, Dimna, Leoncio, Isabel, Mirna, Attorney Evita, Era, Jessica, Anastasia, Carmen, Leonardo, Jerome, Marvic, Baby, Jocelyn, Ermeline, Romulo, Rosario, Enriqueta, Rosa, Virginia, Elsie, Lucy, Vivian, Gerald, Jans, Josephine, Victoria, Mirna, Sister Dulcissima, Lilia and Alexander, Leonora, Michelle, Dr. Floji, Jose, Buenconcio, Eddie, Rosminda, Nancy, Rocky, Cristita, Mark, Geraldine, Rochelle, Ichiro, Jenny, Joe, and Faye, Luella Jo, Daisy, Pere, Adeline, Jaime, Jermelina, Magdaleno, Adoracion, Architect Noli, France, Alexa Nina, Elpidio Jr., Sabrina Sky, Elsie Tubus, Bonnie, Rolando, Elwin, Nunata, Prisciliano, Emilio, Randy, Dundi, Antonio, Wendy, Florencia, Charlie, Arnel, and Vincent. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God, now and for all eternity, a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen. Ang Ginoo mananin ninyo, ug manalangin ka ninyo sa tanang katawan sa kalibutan nga naigos virus. Manalangin ang Diyos sa atong nasod nga Pilipinon uban sa mga leaders tong kagamhanan ug simbahan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Sugbo, ilabi na sa mga siyudad sa Mandawi ug Cebu. Sa atong parokya sa Pacnan ug Labugon, sa mga parokya sa San Nicolas, Lipata, Cantabaco, Lutupan, Tabla, Pardo ug Sibunga. Ang Diyos nga makagagawon sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang misa, tumbawnan ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.